मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज से चंद साल पहले अगर किसी नौजवान से ये पूछा जाता कि क्या वो वोट कास्ट करेगा या उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसका जवाब होता था ना। लेकिन अब से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ही साल हुए हैं, नौजवान नस्ल बड़ी बढ़ चढ़ कर जो है तमाम सियासी मामलात में जो है वो हिस्सा लेती है। चाहे किसी तहरीक की बात हो, चाहे कोई वाक़या पेश आ जाए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में जाना हो, आवाज़ जो है वो बहुत बुलंद आती है और वो नौजवान नस्ल की तरफ से ही होती है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में इख्तलाफ हो जाता है तो सोशल मीडिया पर जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, कभी अखलाकियात में रहकर और कभी तहजीब के दायरे से बाहर होकर एक दूसरे को ऐसी बातें कह देते हैं जिससे किसी न किसी की दिल आज़ारी होती। ये अच्छी बात है कि नौजवान नस्ल में सियासी शऊर पैदा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो ये कहता है कि नौजवान नस्ल जो है बदतमीज़ी के चक्कर में जो उनका मेन मुतालबा होता है वो कहीं दब के रह जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और जैसे कि आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी या जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपनी आवाज़ जो है उस तरीके से नहीं उठा पाते थे। यहाँ पर पीछे क्या एहतजाज भी हो रहा है, एहतजाज के बारे में भी जानेंगे और जो यहाँ पर एहतजाज ऑर्गेनाइज़ कराया है जिन्होंने, उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनका इन सारी सूरत हाल पर कहना क्या है। पहले हम देखते थे कि स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उस तरीके से नहीं उठा पाते थे या वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता था पॉलिटिक्स में। पहले के स्टूडेंट्स और अब के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है सियासी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक PSF पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हम तो जब से बचपन से लेकर सीखते आ रहे हैं हक के लिए खड़े होना है। अब ये जामिया कराची है, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में हिरासमेंट के केस हुए थे, लड़कियों को जो एक बड़ा केस आया था मेजर रक्शे में बिठाने की कोशिश की गई है, यहाँ उनके छीना झपटी की गई है। इसके अलावा जामिया कराची तीन सालों से फीस बढ़त जा रही है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो आप बात कर रहे हैं यही बात है कि पहले हम देखते थे कि अगर किसी आम स्टूडेंट से पूछा जाता था कि आप वोट डालेंगे, वो कहता था कि नहीं मैं देखूंगा। अब के बच्चे जो हैं वो बात भी करते हैं सियासत पर, इश्यूज़ पर भी बात करते हैं और उसके बाद उनको भी होता है कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए, अपने मुकर्ररा वक्त पर हो जाने चाहिए। मतलब वो जो एक सियासी शऊर आया है, आप क्या समझते हैं? अच्छी बात है, बुरी बात है, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है क्योंकि आप 18 साल के बन रहे हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बन रहा है, पूरा जो है NIC है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि आप वोट दे सकते हो और आपको हक है, बिल्कुल आप भी आगे बढ़ें। आप उम्र का तकाजा ना करते हुए आप ऐसे नौजवान देखें जो अब सियासत में एंटर हो चुके हैं, वो बचपन से शुरू हो रहे हैं, वो PSF की शक्ल में यहाँ पर स्टूडेंट फेडरेशन में आते हैं, साथ साथ चलते चलते वो आगे इलेक्शन की तरफ जाते हैं। यहीं से यही बैकग्राउंड होता है जो बच्चा यहाँ से सीखता है। मैं नहीं समझता कि पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कुछ ऐसे थी कि तालीम याफ्ता लोग उनमें होंगे, लेकिन अब ये है कि आप तकरीबन 100% आप मेरिट लेकर जा रहे हैं, आप मेरिट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हर बंदा चाह रहा है कि वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, किसी पार्टी से नहीं तो आज़ाद नहीं तो कोई कौंसिल। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो जितने भी हमारे मेल स्टूडेंट्स होते हैं, नौजवान होते हैं, बड़ी तादाद में बाहर भी निकलते हैं, तहरीकों का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता था कि ख़वातीन भी बाहर निकले। तो यहाँ पर कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ क्या पढ़ रही हैं आप? बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट तो पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट तो दूसरा है। बट ये है कि आज हम जो एहतजाज कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजूहत यही है कि एक तो हमारा इकनॉमी का क्राइसिस, ऊपर से लोगों की तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा कमी और इसके अलावा 30% एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ़ीस हमारी जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर दी गई है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएं या फिर उनका सिर्फ घर का खर्चा चलाएं? अच्छा, ये जो आप लोग एहतजाज करें, पहले हम देखते थे कि ख़वातीन या फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उस तरीके से सामने नहीं आती थी, अपने हुकूक के लिए बात नहीं कर पाती थी। अब हम देखते हैं कि ख़वातीन हो गई, स्टूडेंट्स हो गई, वो भी उसी तरीके से बात करती हैं। आपको लगता है कि अब ये शऊर, जो सियासी शऊर एक कह लें आप, आया है नौजवान में, ये सही है? कैसे आया है? क्योंकि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले तो नहीं था ये। बेसिकली देखिए, ऐसा होना चाहिए, ख़वातीन को अवेयरनेस होनी चाहिए और आज हमारा यहाँ एहतजाज करने का, यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ यही है कि हम किसी शौक़ से नहीं बैठे। इस यूनिवर्सिटी में अगर 30% बॉयज़ हैं तो 70 to 75% जो है
लड़कियां हैं, यहाँ पे ख़वातीन की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो ख़वातीन को इन एहतजाज में भरपूर साथ देना चाहिए और अपने लिए ख़ुद आवाज़ उठानी चाहिए। आज अगर हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप या कोई और हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी हमने देखा कि कुछ एक निजी यूनिवर्सिटी में भी वज़ीर आज़म साहब आए और उनसे भी तलबा ने बड़े सख्त सवालात किए। उन सवालात को कैसे देखती हैं आप? सही सवालात तय करने चाहिए? बेसिकली मेरे ख्याल से तो करने चाहिए और बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आज जो हम यूथ हैं, हम जो नई जनरेशन है, हम ही मुल्क की आगे तरक्की और बेहतरी के लिए सबसे पहले खड़े होंगे। ठीक है, अब जो वज़ीर आज़म साहब ने सवाल किए वो करने भी चाहिए और उसके ऊपर जो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और सबके जो है व्यूज़ आपको मिलने भी चाहिए। ठीक है जी, जितने पॉलिटिकल लीडर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो ज़रूरी हैं, उसी के साथ साथ जो आपकी यूथ है, जो आपकी यंग जनरेशन है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबके सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने देखा है कि इंसिडेंट हुआ कुछ दिनों पहले कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म साहब का एक दौरा था एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से काफ़ी सख्त सवालात उनसे किए गए। कैसे देखती हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? जी ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने अगर निकले हैं तो हम अपने पेरेंट्स का ही साथ देने निकले हैं, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा ही नहीं पाएंगे, इतनी फीसेस होंगी तो हम फिर कहाँ जाएंगे? कैसे पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे? कैसे अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे? जब भी तो हमारा मुल्क इतना पीछे रह गया। अब हम यहाँ निकले हैं, अभी भी गर्ल्स काफ़ी कम हैं, हमारे साथ कोई नहीं बैठा, लेकिन हम फिर भी बैठेंगे, हम अपने लिए बोलेंगे और हम यहाँ से वीसी से बात करके रहेंगे, अपनी बात मनवा के ही उठेंगे। अच्छा, हमें देखते हैं कि पहले, आज से मैं पहले भी यही बात करी थी कि 5 साल पहले, 10 साल पहले हम देखते थे कि इतना सियासी शऊर नहीं था। अगर किसी से पूछते थे आपने वोट कास्ट किया है, वो कहता था कि सोचूंगा। अब हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल जो है, यूथ बड़ी एक्टिवली आगे भी आती है, अपने इशूज़ पर भी बात करती है, आवाज़ भी उठाती है। कैसे देखती हैं कि अच्छा है, होना चाहिए, या क्या समझती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर बंदे का हक है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए, अपने लिए वोट दे। वोट अगर सबके घर आते हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो उनकी ही जिम्मेदारी कि उन्हें वोट दे। फिर बाद में बोलते हैं हमने वोट नहीं दिया था तो ऐसा हो गया, बाद यूँ हो गया, हम कर लेते। तो पहले ही सोच लेना ये बात। 5 साल पहले अगर ये बात सोच लेते तो हम शायद कहीं और खड़े होते। अभी हम इस जगह पे खड़े हैं तो हमारी गलती है ना, कहीं यूथ की भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, यूथ की बहुत बड़ी गलती है। आपको लगता है यूथ को इसी तरीके से जितने भी आपके सियासी इंतजामात हैं इनमें एक्टिवली देखना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है? जी, होना चाहिए एक्टिव, क्योंकि जैसे बोलते हैं शुरू से कि यूथ जनरेशन ही आगे लेके जाती है मुल्क को, और अगर यूथ ही पीछे रह जाएगी तो फिर मुल्क तो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात करके, क्योंकि ऑलरेडी एक एहतजाज पर है, उनसे बात करके इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी हद तक मसाइल को जानती भी है, सियासत को जानती भी है, और वो उसी तरीके से अपनी आवाज़ उठा भी रहे हैं जिस तरीके से हम और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नौजवान नस्ल को या यूथ को उठानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अली रज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनका ताल्लुक जो है वो शोबा सहाफ़त से भी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा अली कि हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, ट्रेंड कर रहा है पिछले 4-5 दिन से कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म साहब आए थे और सवालात किए थे। कुछ का कहना है काफ़ी सख्त सवाल थे, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही किया। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मेरी बिल्कुल सिंपल सी राय है कि जिस शऊर को आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलाश कर रहे हैं, उस शऊर को ऐवान में होना चाहिए था। मगर बदकिस्मती ये है मेरे मुल्क की कि जहाँ पर स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया है, और आज जमहूरियत का नाम लेने वाले जब ऐवान में जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जमहूरियत की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस वक्त मैं और आप यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और ये एक कराची यूनिवर्सिटी है, तो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टूडेंट विंग मौजूद है, और तमाम स्टूडेंट विंग होने के बावजूद बदकिस्मती ये है कि ये अपने स्टूडेंट्स को वो हक देने को तैयार नहीं है जो कि बाकायदा तौर पे आइनी है और जमहूरी है, और वो है स्टूडेंट यूनियन का। अब बदकिस्मती मेरे मुल्क की ये है कि आप देखें ना, नज़र उठाएं तो आपको अंडे वाले की यूनियन नज़र आएगी, आपको दूध वाले की यूनियन नज़र आएगी, आपको गाड़ी वाले की यूनियन नज़र आएगी, आपको बिल्डिंग बनाने वाले की यूनियन नज़र आएगी। मगर इस मुल्क की बदकिस्मती तो देखिए कि जिस जगह पर, जिस मुकाम पर सबसे पढ़ा लिखा तबका आपका मौजूद है, उसी तबके को, उसी तालिब इल्म को, उसी स्टूडेंट के उसी लेवल पे आपने उनको जमहूरी हक नहीं दिया हुआ। क्यों? जब
یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ تعلیم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، جہاں پر ریسرچ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو اپنا جمہوری حق کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں آپ یہاں پر یونینس کے اوپر سے جو بین لگایا ہوا ہے سو کالڈ وہ کیوں نہیں ہٹاتے؟ کیوں ان کو حق نہیں دیتے کہ اپنی پالیسیز بنائیں؟ جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص طبقے کا خیال ہے کہ جی پڑھائی چھوڑ دی جائے گی، چھٹ جائے گی، اور لڑائی جھگڑے، اور دوسری طرف تو اگر اس منطق کو، اس دلیل کو میں ایک وقت کے لیے اپنے پاس رکھ کے سوچوں بھی، تو پھر اس طرح کیا اس شہر کے اندر قتل و غارت گری نہیں ہو رہی؟ کیا اس ملک کے اندر دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ تو اس جمہوریت کا جو سارا کا سارا سسٹم ہے وہ لپیٹو اور باہر پھینکو۔ اگر اس منطق کی بنیاد پر آپ نے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا ہے، اور اس منطق کی بنیاد پر آپ نے اسٹوڈنٹ یونین پہ بین رکھنا ہے، مگر جناب عالی ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو جو کنٹرول پالیٹکس اس ملک میں رائج ہے، جس میں باپ بیٹا اور بھیا ہی سیاست میں جو آ سکتے ہیں، جس میں چند خاندان ہی سیاست میں آ سکتے ہیں، وہی جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں۔ اور یہ سوال پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے جس نے حکومت کی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے، یہ ایم کیو ایم سے بھی ہے، یہ جماعت اسلامی سے بھی ہے، یہ تمام پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے کہ آپ نے اپنے کارکن کو صرف جھنڈے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے کارکن کو صرف بینرز اور جلسے جلوسوں میں جمع کرنے عوام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ارے دنیا اپنے پڑھے لکھے طبقے سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور جب یہ نہیں ہو رہا آپ اس کو نہ پولیٹیکل اسپیس دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز کے حال کیا ہیں، دیکھیں جب آپ شعور نہیں دے رہے تو یہی وجہ ہے نا، آپ نے بچے سے قلم چھینا، آپ نے ہتھیار پکڑایا، آپ اس کو چھوڑیں۔ آپ دیکھیں نا آج ہماری نوجوان نسل جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے شوز کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، تو آپ نے پولیٹیکل شعور نہیں دیا۔ اور میں تو اس سے بڑھ کر ایک بات کرتا ہوں، میں بلاول بھٹو صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کو اپنی پارٹی کے اندر موجود اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ مڈل کلاس طبقہ چاہیے جس کی نمائندگی ہو ہی نہیں رہی۔ شائستہ مجھے بتاؤ نا، میں موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہوں، میں ایک مڈل کلاس ہوں، میں بسز میں سفر کرتا ہوں، میرا مسئلہ وہ جاگیردار وڈیرا نہیں سمجھ سکتا۔ میرا مسئلہ جو کہ اکثریت میں ہے، میں اکثریت میں ہوں، مڈل کلاس اکثریت میں ہے، لوور مڈل کلاس اکثریت میں ہے، مجھے بتاؤ نا ایوان میں کیسے جائیں گے، میرے مسئلے حل کیسے کریں گے؟ ہاں مسئلے حل ہوں گے، صنعت کاروں کے ہوں گے، بڑے بڑے جاگیرداروں کے ہوں گے، بڑے بڑے وڈیروں کے ہوں گے، مگر میرے اور آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے جو ہم آج بجلی کے بلز کی لائنیں لگا کے دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ سسٹم کولیپس کرے گا نا؟ آج آپ کی پارٹی کو چلانے کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ اور میں بتا دوں، آپ اٹھائیں، میں ہر سیاسی جماعت میں جو لوگ طلبہ یونین کے نرسری سے نکل کر اپنی اپنی جماعتوں میں آئے، ان کا ایک الگ نام نظر آئے گا آپ کو، ان کا آپ کو ایک الگ شعور نظر آئے گا۔ اور پولیٹیکل اپنی اپنی پارٹی کو جماعت اسلامی میں اٹھائیں نا، آپ منور صاحب کو اٹھائیں، آپ دیگر قائدین کو اٹھائیں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہو کر آئے ہیں، آپ دیکھیں، آپ اپنی پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں، آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں کہ اچھا علی مجھے ایک اور بات بتائے گا، جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایک الگ سے نظر آتا ہے کیونکہ ان کا بولنے کا طریقہ یا ان کا بات کرنے کا یا مسائل رکھنے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن آج سے اگر ہم 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے چلے جائیں تو اس طریقے سے نوجوان جو ہے وہ سامنے آتے بھی نہیں تھے، ان کا پالیٹکس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں، بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جن کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن اس کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو لے رہے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب صحیح ہے، ہونا چاہیے نوجوانوں میں یہ سیاسی شعور؟ دیکھیں مستقبل کی معمار ہے، جس ملک میں اکثریت نوجوانوں کی ہو اس ملک کے اندر اس کے حوالے سے پولیٹیکل جو جمہوری آئینی جو پالیسی ہے وہی آپ کے ملک میں واضح نہیں ہے۔ آپ تصور تو کریں کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ میں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہوں، میرے لیے قانون سازی کے لیے مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں سنڈیکیٹ میں جا کے اپنے لیے قانون سازی کر سکوں۔ شائستہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، آپ یہاں پر اٹھائیں، اساتذہ کی تنظیم ملے گی نا آپ کو، آپ ادھر اپنے آفیسرز کی تنظیم، میں اس کی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، ملے گی نا، تو مجھے بتائیں نا، ماضی میں ہوتی تھی کسی۔ اچھا آخری میں یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے تو پروفیسر بھی رہے تھے، ٹیچر بھی رہے تھے، محمود غزنوی اس کراچی یونیورسٹی کا آخری پریزیڈنٹ تھا جو اسٹوڈنٹ یونین بین ہونے سے پہلے الیکٹ ہوئے تھے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، میں ایک دن ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے کہا آپ اس وقت کا فرق بتا دیں اور اب کا فرق بتا دیں۔ انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ جو پوائنٹس کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ہوتی تھی، اس وقت 100 کے قریب پوائنٹس ملتے تھے، آج مجھے بتائیں اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے، آپ کے پاس کتنے پوائنٹس ہیں، بچے دھکے میں جا رہے ہیں۔ ابھی بھی پوری پولیٹیکل پارٹیز کے تمام مدر ونگ موجود ہیں، ایوان میں ہے، جمہوریت ہے، مگر اس کے باوجود کینٹینز میں کھانا، ہاسٹل کے مسائل، جو فیسز کے مسائل، اب یہ احتجاج ہو رہا ہے نا، یہ بچے کر رہے ہیں، مگر یہ بچوں کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں ہے، ان کو گروہ کی شکل میں رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی آپ کو ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز میں تبدیل کر دیا ہے، ایک کرائے گا فٹ بال، ایک کرائے گا کرکٹ، ایک کرائے گا کتاب میلہ۔ ارے یہ طلبہ تنظیموں کے کام نہیں ہے، آپ ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز نہیں ہیں،
آپ کو تو راہ تعین کرنی ہے. ماضی میں ملک کی سطح کی پالیسیز ان جامعات سے نکل کر آتی تھی, طلبہ احتجاج کرتے تھے پالیسیز پہ جو بنتی تھیں, اس کے اوپر بات ہوتی تھی. مگر آج آپ دیکھیں, آج تو ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے شائستہ. یہ بہت بڑا سوال ہے, اور میں یہ قرض ہے تمام پاکستان پیپلز پارٹی پر, ایم کیو ایم پہ, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کہ یہ آپ کو کل آپ کو آپ کی پارٹی چلانے کے لیے بھی بہتر لوگ نہیں ملیں گے. کیونکہ جب ایک کنٹرول پالیٹکس سے نکل کے ایک جاگیردار وڈیرا آئے گا, تو بھائی ہم جیسے لڑکے ہوتے ہیں, ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں, ہم جیسے مڈل کلاس ہوتے ہیں, جو جھنڈے بھی لگاتے ہیں, جو نعرے بھی مارتے ہیں, جو موبلائزیشن بھی کرتے ہیں. مگر آپ نے ہمیں صرف اس لیے رکھ دیا ہے کہ جی جھنڈے لگاؤ, بینر لگاؤ اور یہ, مگر آپ نے اس کو اوپر آنے کا حق چھین لیا ہے. ایوان میں اب مڈل کلاس نہیں آ رہا, اور یہی وجہ اس ملک کی حالت ہو رہی ہے. اگر کسی بھی, میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں, بڑے بڑے لیڈر سے پوچھ چکا ہوں, سب کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے, بین ہونی چاہیے. ارے بھائی ہونی تو چاہیے, تو ہمیں بھی پتہ ہے, کر کب رہے ہیں, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ اگر اسی طریقے سے ہم نوجوان نسل کو سیاست سے باہر کرتے جائیں گے تو وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب انہی جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں موجود ہوں گی, ان کے پاس ہی اچھے باشعور لوگ نہیں ہوں گے جو ان کو بتا سکیں کہ معاشرے میں یا ملک میں کس طریقے سے جو ہے وہ ترقی آ سکتی ہے اور کس طریقے سے پالیسیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مزید جو یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بھی بات کر کے ان کی بھی رائے لیتے ہیں. آج کل نوجوانوں میں جو سیاسی شعور بڑھ رہا ہے, صحیح, اس کو کیسے لیتے ہیں آپ کہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس میں, پہلے نہیں تھا اب زیادہ ہے, کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ سیاسی شعور تو ایسے ہونا چاہیے کیونکہ ہر چیز کا علم بھی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ابھی جو موجود حالات بھی چل رہے ہیں ہمارے سیاست کے حوالے سے, تو ہونا چاہیے میرے حساب سے. اچھا, ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایک یونیورسٹی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, نگران وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے وہاں پر اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے کچھ سخت سوالات کیے گئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ٹائم جو ہے نا سب کے لیے قیمتی ہوتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ نے نگران وزیر اعظم سے جس طرح بات کی کہ ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, تو ٹائم جو ہے نا وہ تو اگر دیکھا جائے, میں اگر کسی کا ویٹ کروں ٹائم سے نہ پہنچے, یہ میرا رائٹ ہے اس کو بولنا, میں اس سے ایگری ہوں. اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ تو جو نگران وزیر اعظم صاحب نے جوابات دیے ہیں ان سے اگری کرتے ہیں آپ؟ تھوڑا بہت. ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے ایک نجی یونیورسٹی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, نگران وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ایک لائیو سیشن کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح کے لائیو سیشنز ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ جی بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اگر فیوچر کو دیکھا جائے تو ٹوٹلی ایجوکیشن کے اوپر بیس کرتا ہے. کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو آگے پروموٹ کیا ہو جو آگے جا کے کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو, ان اسٹوڈنٹس کو, ان کے فیوچر کو سیکوئر نہیں کریں, ان کے لیے کوئی چانسز نہ دیں, بولنے کی رائٹ نہ دیں, تب تک پاکستان کے پروگریس امپاسبل ہے. اچھا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو اس قدر ان 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں بگاڑ دیا گیا ہے یا غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس جب بات کرتے ہیں جی کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہو چکا ہے, کیونکہ ہر ایک یہ چاہتے ہیں, کچھ ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے, ایک نگیٹیوٹی ہوتی ہے. جہاں تک میں نے اسٹوڈنٹ کی بات کی جو اس نے سوال کیا وہ پازیٹیو وے میں تھا, کرٹیسائز ہونی چاہیے, لیکن اس کی باتوں میں کوئی غلطی نہیں تھی. اس نے امپورٹنس آف ٹائم بتا دیا وہاں پہ. تو اس چیز کی جب تک قدر نہیں کرو گے, باڈی لینگویج کوئی میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, مطلب سوالات آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح پوچھے گئے. جی صحیح پوچھے تھے. اس طرح کے 1-on-1 سیشنز ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر سیاست میں حصہ لے رہی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے مجھے بتائیے کہ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب زیادہ انٹرسٹ ہے, پہلے نہیں تھا؟ اس وجہ سے آج کل کے آپ یوتھ دیکھ رہے ہیں وہ کھل کر آ رہے ہیں سامنے اور ایک ریزیلینس شو کر رہے ہیں دوسرے رہنماؤں کے خلاف. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک اسپیسیفک پارٹی کی جانب سے اگر اس طرح کا بیانیہ رکھا جاتا ہے یا کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو ان کا کہنا یہ کہ اخلاقیات سے باہر ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے اگر یوتھ ہم دیکھیں, سوشل میڈیا پر دیکھیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر دیکھیں, تو بہت زیادہ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اگلے بندے کے سینٹیمنٹس بھی ہرٹ ہو سکتے ہیں یا بہت اخلاقیات سے گھری بھی بات کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہے؟ بالکل, یہ بالکل صحیح بات ہے. سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے جو سوال کرے. جیسے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے, وہاں بھی بالکل سوال جواب ہونا چاہیے, لیکن وہاں پہ جو 2-4 سوال کیے گئے وہ بالکل اخلاق کے دائرے سے بالکل بالاتر تھے. تو جو بھی سوال کرتے ہیں ان کو اخلاق کے دائرے میں رہ کر سوال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, سوال کرنا حق ہے لیکن اخلاقیات کو آپ کو جو ہے وہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے. مزید اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں. اچھا, مطلب اس طرح کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 1-on-1 سیشنز جب ہوتے ہیں اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پلانٹڈ تھا؟ بالکل بھی یہ پلانٹڈ ہی تھا. اور کیونکہ جیسے اگر 1-on-1 سیشن ہو رہے ہیں تو بیسکلی وہ تھا کیا مقصد اس طریقے سے کہ آپ کسی کے اوپر کاؤنٹر اسٹرائک کرو, آپ اس کے اوپر ایسے کوشچنس پوچھو کہ سامنے والا خود وہ کہے. اگر وہ لیٹ ہوئے تھے تو آپ اس نے کلیئرلی کہا کہ آپ جا سکتے تھے.
तो यही था इसका। अच्छा देखिए, जैसे आपने बात की लेट की, तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी तो होता है हम भी वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं कहीं, या ऑब्वियसली बात है अगर कोई वज़ीर आज़म में हो सकता है कि कोई मसरूफियात हो या कुछ हो जाए, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम वो बात करें जो कि इशू है उस पर बात की जाए, बजाय इसके कि किसी को जो है पर्सनली अटैक किया जाए? देखिए, अगर एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो 50 मिनट्स वेट करना इज़ नॉट गुड, ठीक है। और अगर आप किसी उसमें देख रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन आके एक बात करे, तो उसने ज़बरदस्ती नहीं बिठाया था किसी को। आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप रुक सकते हैं। और यानी बिल्कुल नॉनसेंस, यानी बिल्कुल ही मतलब लगता है कि इस तरह के सवालात और इस तरह का इंसिडेंट जो है वो, क्योंकि आपको इवेंट भी नहीं पता कि इवेंट किस वजह से ऑर्गेनाइज हुआ था, यानी ये सब तो ऐसी है कि प्लांटेड था वो। ठीक है। तो अच्छा ये भी कहा जाता है कि नौजवान नस्ल जो है उसमें अब सियासी शऊर ज़्यादा आ गया है एज़ कम्पेयर टू मीडिया की वजह से। मीडिया जितने ज़्यादा आजकल की जनरेशन देख रही है, इससे पहले ना मीडिया कभी था और ना मीडिया को इस तरीके का जोर दिया गया है। इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा करना ये मीडिया ही कर सकता है और कोई भी नहीं। वोट कास्ट किया था पहले? नहीं, अब इरादा है? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं है इरादा? अच्छा, सियासत में इंटरेस्ट था पहले? नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जो हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल इंटरेस्ट काफ़ी ले रही है सियासत में, तो आपको क्या लगता है लेना चाहिए? मुल्क के मफाद में है ये? लेना चाहिए, लेना बिल्कुल चाहिए। वोट कास्ट करोगे, प्लान है? अच्छा, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल में जो सियासी शऊर आ गया है, अब इसको कैसे देखते हो? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है, आना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंसिडेंट की जो यूनिवर्सिटी में पेश आया है, आप इसको कैसे देखते हो कि सवालात सही थे, जवाबात सही थे, किस तरीके से होना चाहिए? मैंने नहीं देखा, मीम से पता लगा है, जो पता लगा है। मीम्स देखी हैं? क्या मीम्स देखी हैं? पिक्चर ही देखी है बस स्टूडेंट्स की, 4 बस, उससे ज़्यादा नहीं। 4 स्टूडेंट्स की पिक्चर देखी है, इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट होता है एक निजी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म साहब आते हैं और कुछ तुलबा जो हैं वो उनसे सवालात करते हैं। कैसे देखते हैं सारे इंसिडेंट को जो पेश आया है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है? नहीं, तो अच्छी निगाह से देखते हैं और सवाल जो है अच्छे होने चाहिए, जो मतलब आवाम के दिल में वो साफ बोलना चाहिए। तो आपको लगता है स्टूडेंट्स की तरफ से जो सवालात किए गए हैं सही सवालात थे? मैंने वो सुने तो नहीं है, लेकिन एक आध सुना हुआ था, वो जो है अच्छा किया हुआ था। अच्छे और ऐसे किए। ही खुल के बोलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के सेशंस मज़ीद होने चाहिए 1-on-1, ताकि एक वो जो आपका कह लें कि कम्युनिकेशन गैप है वो भी ख़त्म होगा और दूसरा जी, मसाइल डायरेक्ट पता? बिल्कुल होने चाहिए। स्टूडेंट की आवाज़ में जो है ना पावर होती है, तो वो जो है ना फिर जो है ना आगे इनको जो है ना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। सियासत में इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत है बस। पहले था, आज से 5 साल पहले? नहीं, 5 साल पहले तो हम बच्चे थे, इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जब थोड़ा समझ आने लगा है तो है भी, और थोड़ा बहुत दिल भी मायूस हो रहा है जो आजकल के हालात वगैरह चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो इस वजह से थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, अपनी पर्सनल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अच्छा, ये जो हम लोग देखते हैं कि यूथ की जानिब से एक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोटे से छोटा इंसिडेंट हो जाता है, तो 2 पार्टीज़ जो हैं वो आमने सामने उनके यूथ आ जाते हैं और फिर गालम गलोच या अखलाकियात से गिरी हुई बातें एक दूसरे को कहते हैं। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये नेगेटिविटी एक फैल जाती है, और दूसरी चीज़ जो आजकल की यूथ है उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है इस चीज़ से। तो ये अगर मीडिया वाले या ये जो सोशल मीडिया है एक अलग चीज़ रखे, ये ज़्यादा शो नहीं करे, तो शायद यूथ अच्छी साइड आ सकती है। अच्छा, सियासी शऊर जो हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा पहले इंटरेस्ट नहीं था आपको, अब जो है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और दिल भी दुखता है, तो ये सियासी शऊर जो पैदा हुआ है, आपको लगता है सही है ये? हाँ, सही है एक तरह से, मुल्क के लिए भी, और जो यूथ इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है अच्छी चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है जी, सियासी शऊर होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट है सियासत में? बहुत। अच्छा, शुरू से था या अब ज़्यादा हो गया? ज़्यादा अब हुआ है जब से यूनिवर्सिटी आए हैं और चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चला है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी छोटे से छोटा इंसिडेंट हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, वो किसी भी सियासी जमात की जानिब से हो, और फिर दोनों सियासी जमातों के जो नौजवान हैं वो एक दूसरे की को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अखलाकियात से गिर जाते हैं। आपको लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अख्तिलाफ़ करना हक है हर किसी का, लेकिन एक तहज़ीब के दायरे में रहकर गालम गलोच वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। तहज़ीब हो, आपके दलाइल के ज़रिए आप जो सामने वाले की बात को काउंटर करें। अच्छा, ये जो अभी हमने देखा एक निजी यूनिवर्सिटी में एक 1-on-1 सेशन हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? सवालात कैसे थे, जवाबात कैसे थे? सवालात अच्छे सवालात थे, यानी एक आज के यूथ के लिए ख़ास कर जो उनके सवाल इलेक्शन से रिलेटेड सवालात थे वो बहुत अच्छे सवालात थे, और ये सवाल हर यूथ के हर किसी का जहन में है कि भाई इन सवाल के क्या जवाब हैं, तो सवाल अच्छे थे। जवाब
दिए हैं, लेकिन जवाब मेरे ख्याल से वो जवाब इतने सेटिस्फाई नहीं थे जितने होने चाहिए थे एक वज़ीर आज़म के तौर पे। वो एक वज़ीर आज़म एक मुल्क के, तो वो जवाब। आपको लगता नहीं है कि अगर एक वज़ीर आज़म है, आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उस यूथ उनसे ये सवाल करें कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो लगता नहीं है थोड़ा सा? हाँ, ये सवाल गलत है, क्योंकि एक वज़ीर आज़म है, उसका हक़ है कि वो जहाँ भी जा सकता है, वो अब किसी भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहे वो निजी यूनिवर्सिटी हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स का अपने जो बड़े मुल्क के उनसे सवाल करने का हक़ है, और उनका भी हक़ है कि उनके जवाब दें। अच्छा, आपको लगता है इस तरह के सेशंस जो हैं 1-on-1 होने चाहिए ताकि? जी बिल्कुल, इस तरह के सेशन इससे पता चलता है कि इससे हमें ग्राउंड का पता चलता है कि अब एक शख्स है, उसको नहीं पता कि ग्राउंड में, या मैं बोलूँ कि भाई वज़ीर आज़म सदर में इस्लामाबाद में बैठा हुआ, उसको नहीं पता कराची में क्या हो, लेकिन जब तक वो यहाँ के स्टूडेंट से बात करेगा तो उससे यहाँ के मसाइल पता चलेंगे, तो फिर वो अपने काबीना में और उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तहज़ीब के दायरे में रहकर सवाल करने चाहिए और सवालात के जवाब भी अच्छे होने। मोहम्मद अवैस रबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरार भी हैं, तो स्टूडेंट से इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता रहता है, और मजहबी रिसर्चर भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अवैस, सबसे पहले टाइम देने के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनमें सियासी शऊर पैदा हो रहा है, इसको पहले बताएँ आप कैसे देखते हैं? नौजवान नस्ल में सियासी शऊर आज से 72-74 साल पहले पैदा हुआ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने जो जॉन एलिया के मुताबिक शरारत की, उसे पाकिस्तान कहते हैं। तो नौजवानों में सियासी शऊर हमेशा से है, बरसकीर पाक व हिंद के नौजवानों में। आप तारीख उठा के देखिए, आपको एक से एक इनकलाबी नौजवान नज़र आएगा। ये चीज़ हमारी मिट्टी में पाई जाती है। अब शायद वो शऊर आश्कार हो रहा है। बकौल हज़रत अल्लामा इकबाल, खिलत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये वो वक्त है कि नौजवान अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है, तो निकल के आने का टाइम है, बात करने का टाइम है और मैदान में उतरने का टाइम है। अब अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान नहीं होंगे तो कौन होगा? यानी एक प्रोफेसर होता है सफ़ेद बाल वाला, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, मगर उसके पीछे 500 स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स, नौजवान, मुतहर्रिक, इस्तराब की कैफियत में डूबे हुए, गुत्ताज़नी करने वाले, सुबह शाम हरकत में रहने वाले। इन लोगों के लिए अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनाया था। इन्हीं अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का ख्वाब इन्हीं लोगों के लिए था। आज आप जो इन्हें देख रही हैं, मेरे ख्याल है कि ये राइट टाइम है कि ये लोग निकल कर आ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इनको अब डिसिप्लिन में भी रखना है। कायद-ए-आज़म ने कहा था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। इनको बात करने का सलीका भी सिखाना है। आर्गूमेंट और रिबटल क्या होता है, डिसएग्रीमेंट क्या होता है, इख्तलाफ क्या होता है, हुस्न इख्तलाफ क्या होता है, बात से बात में इत्तेफाक कैसे होता है, और इख्तलाफ और इत्तेफाक में फ़र्क क्या होता है। तो ये चीज़ें अब आस्ते आस्ते बढ़ेंगी। मुझे यकीन है कि इसका एक बेहतर चेहरा नज़र आएगा। मगर मैं इस चीज़ को इंकरेज करता हूँ कि नौजवान फ्रंट पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उनके मसाइल हैं वो बड़े से बड़े अहदेदारों के सामने रख रहे हैं और बरमला और बर्जस्ता रख रहे हैं। आपने जैसे बात की अभी इख्तलाफ और इत्तेफाक की, हम देखते हैं कि कहीं पर भी इख्तलाफ राय होता है, दो सियासी पार्टीज़ हैं, आमने सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर कोहराम मच जाता है, किसी की जानिब से कोई इल्ज़ामात लगाए जा रहे होते हैं और इखलाकियात कहीं साइड पर रह जाती हैं। जैसे आपने बात की कि ज़रूरत है इखलाकियात सिखाने की, इसको आप कैसे देखते हैं कि आप मुतहर्रिक भी हो रहे हैं, अपने मसाइल भी सामने रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इखलाकियात का दामन भी तो है, वो तहज़ीब का दामन भी तो है, तो हमने हाथ से नहीं छोड़ना है, किसी भी सूरत नहीं छोड़ना है। हुजूर सईद वाला जानद वालम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इनकलाब की तालीम दी। अरब में उनके यानी एक सदी से चले आने वाले बुतों को ललकारा, ला इलाह का नारा लगाया, मगर ये सब कुछ इस खूबसूरती के साथ था कि दुश्मन भी कह रहे थे कि आपसे बेहतर अखलाक वाला कोई नहीं। रब्बे कायनात ने भी कुरान में कहा कि आपकी बेइज्जत का मकसद भी अखलाक की तामील है। आज हमारे नौजवान अगर अखलाक से आ रही हैं, तो सिर्फ नौजवान ही क्यों, यहाँ तो बड़ा बूढ़ा बच्चा हर कोई अखलाक की किल्लत का, कहत का शिकार है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बड़े महज़्ज़ब मुअद्दब तबके में भी अखलाक की किल्लत पाई जाती है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ बदकिस्मती से। मगर अखलाक के साथ साथ इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, सीधी और सच्ची बात कह दी जाए, उसमें कोई शर्म व आर नहीं है। मसलन अभी जो वाक़या पेश आया जिसमें हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म के हवाले से
یونیورسٹی کے طلباء نے اپنی شکایات درج کروائی ہیں, مہذب انداز سے درج کروائی ہیں. یعنی آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھیے, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اسی ملک میں وقت کے پابند تھے, پہلے آتے تھے, اور اگر کوئی نہیں آیا تو اس کے لیے کرسیاں اٹھوا دی جاتی تھی. پرائم منسٹر لیاقت علی خان مرحوم شہید کے لیے بھی کرسیاں اٹھوا دی گئی ہیں. آپ مجھ سے جتنی دلائل لے لیں, آپ قائد اعظم سے بڑے نہیں ہو سکتے. اس ملک میں بانی پاکستان کا اگر نظریہ یہ ہے تو پھر کوئی بھی اس سے بڑا نہیں. تو نوجوانوں نے اپنی شکایات رکھی ہیں, ان کو سوشل میڈیا نے مختلف زاویے سے دیکھا ہے. میں اس کو مثبت دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات منافقت سے بالکل برعکس ہے کہ جو دل میں ہو وہ کہہ دینی چاہیے. انہوں نے کہہ دیا, اپنے وزیر اعظم سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ ایک یعنی وہ ان کا استاد ہے, وہ ان کے لیے گیسٹ ہے, وہ ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ مشعل راہ ہے, وہ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, تبھی اس سے بات کر رہے ہیں, ہونا چاہیے. اچھا, جیسے ویسے آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھے سوالات پوچھے گئے, سیشن ہوا 1-on-1, سوشل میڈیا پر آتا ہے اور مختلف جماعتوں کی جانب سے اپنے مقاصد کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک ڈفرینٹ رائے سامنے آتی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نوجوان نسل کو پرووک کیا جاتا ہے کہ جیسے کل بھی میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جتنا زیادہ اس طریقے سے اخلاقیات سے گرے گا یا کوئی اس طریقے سے بہت زیادہ سخت بات کرے گا تو وہ اتنا ہی وائرل یا اتنا ہی ٹرینڈی ہوگا. تو وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہیں نہ کہیں نوجوان نسل کو اپنے مقاصد کے لیے پرووک کیا جا رہا ہے؟ بالکل کیا جاتا ہے, مگر یہ ہمیشہ کا ہے اور ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. جو بھی سچی بات ہوتی ہے اس کو توڑ موڑ کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہمارا ایک سیشن تھا پچھلے سال کوئٹہ میں, پاکستان کا ایک بڑا مستحکم چہرہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف حافظ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. یعنی ایک سیشن تھا جس میں بزرگ بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے نکل کر ایک چپتا ہوا سوال کیا اور انہوں نے اس کو انکریج کیا, میری اور ان کی گفتگو بنی. تو ظاہر وہ اخلاق کے زاویے میں تھا, سوال سخت ہو سکتا ہے مگر ایک ڈسپلن کے ڈیکورم میں تھا. یہی بات اگر کوئی پولیٹیکلی اس کو کوٹ کرتا, وہ ویڈیو ریکارڈنگ لیک ہوتی تو ظاہر ایک پروپیگنڈا بن سکتا تھا. ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے مطلب کی چیز نکال لیتا ہے, بات کا مطلب کوئی نہیں سمجھتا مگر مطلب کی بات سب سمجھتا ہے. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں, سارے جیسے انسیڈنٹ پہ ہم بات کر رہے تھے, سارے انسیڈنٹ میں سوالات پر ہم نے بات کر لی, وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جو جوابات دیے گئے اس سے کس حد تک متفق ہیں آپ؟ وزیر اعظم ہمیشہ کوئی جواب دیں گے اور اچھے جواب دیتے ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور مجھے ان کی قابلیت پہ مکمل بھروسہ بھی ہے. مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی سوال کے اوپر ہے, اور وزیر اعظم کو بھی خوشی ہوگی کہ اب نوجوان سوال پوچھتے ہوئے کتراتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ پولیٹیکلی اس کا کس کو بینیفٹ جائے گا. سوال تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں سوال ہی ہونا چاہیے, ہر بات پہ سوال ہونا چاہیے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا, سو تب و تاب اول, سو تب و تاب آخر. میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. سو پلیجر, لگژریز, یہ سب بات ہیں. سوال ہوگا تو جوابات آئیں گے. وزیر اعظم صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس وقت سوال کو بڑے تحمل سے سنا اور اس پہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا جو ہمارے ملک میں شرمندگی کا باعث بنتا. اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو یا تو وہ غائب ہو جاتے ہیں یا پھر وہ کوئی اور بہانہ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے اویس کہ اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ جو ہے آپ کے مسائل ڈائریکٹلی وہاں تک پہنچے, وہاں سے آپ کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران یا حکمران ہیں ان کو پتہ ہو کہ کیا کیا مسائل ان کو فیس کر رہے ہیں, آپ کی جو یوتھ ہے یا جو بھی ہے, آپ کو عوام آپ کی کیا کیا مسائل جو ہے وہ فیس کر رہی ہے, اس طرح کے سیشنز کو انکریج کرتے ہیں آپ بطور ایک نامور صحافی اس کو ضرور انکریج کرتی ہیں, کیونکہ آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے سوال پوچھنا, ڈسکشن کرنا, کمیونیکیشن کرنا. میں بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اس کو یقیناً انکریج کروں گا, اور کریڈٹ دیتا ہوں مرحوم جنرل پرویز مشرف کو, جو سابق صدر بھی ہیں, جنہوں نے پہلی مرتبہ ایک ایسی پارلیمنٹ بنائی جہاں پہ نوجوان ان کے ساتھ بیٹھ کے سوالات کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے پیارے دوست عدنان کاکا صاحب نے سوال پوچھا, وہ بڑا اسٹریٹ سوال تھا, بڑا مشہور ہوا, جس کی وجہ سے ان کو شہرت ملی. تو یہ تو اچھا ہے سوال جواب کا سلسلہ, انہوں نے بھی جواب دیا, انہوں نے بھی سوال کیا. اب کسی کا سوال کسی نے یوز کیا اور مس یوز کیا وہ ایک الگ بات ہے, کسی نے کسی کا جواب کہیں کاٹ کے لگا دیا. بٹ گڈ تھنگ از دس کہ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. آپ امریکہ جائیں, کسی اور ملک جائیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی, وہاں پہ ویژنری کویشچنز پوچھے جاتے ہیں, ویژنری آنسرز ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ آف امریکہ سے بھی کوئی سوال کسی بھی لہجے میں پوچھ لیتا ہے. اور میں آگے کی بات کیوں کروں, میں چلتا ہوں پیچھے 1400 سال پیچھے, جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے جواب دیا.
खलीफा अव्वल से सवाल पूछा गया, जवाब दिया। और फिर इससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ कि मौला कायनात हज़रत अली आप पे हमारा सलाम हो, वो तो दावा कर रहे हैं कि मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो, जो सवाल तुम्हारे मन में लेकर आओ, कोई ऐसा सवाल नहीं इसका जवाब ना हो। सो कम्युनिकेशन इज़ गुड, कम्युनिकेशन वाले माशरे कभी भी बेजा नहीं होते। बस अब अगर कम्युनिकेशन पे आ गए तो किताब पे भी आ जाएं। मैं ये आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ मैसेज कि हमारे यहाँ किताब पढ़ने का सिलसिला बिल्कुल उठ गया है। अगर आप किताब पढ़ के सवाल नहीं पूछ रहे तो फिर आप अनपढ़ सवाल पूछ रहे हैं, ये बड़ा मसला है। हमारे यहाँ इस वक्त 75% वो लोग हैं जिन्होंने आज तक किताब खोल के देखी नहीं है, और 25% वो लोग हैं जो किताब देखते हैं, मगर उस रेशो में भी 9% हैं जो किताब खोलने और पढ़ने के मयारात के ऊपर आते हैं। 10.5 घंटे इंडिया में हफ्तावार पढ़ाई एक आदमी किताब करता है, थाईलैंड में 9.5 घंटे करता है, हमारे घंटे भी पूरे नहीं है हफ्ते में। जी बहुत शुक्रिया अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि सवालात करने का हक जो है वो होना चाहिए। आज का पूरा प्रोग्राम हमने इसी बात पे किया है कि सवालात होने चाहिए, ज़रूरी हैं, ताकि 1-on-1 सेशंस हों। जितने भी मुश्किलात या जितने भी मसाइल हैं या जितने भी खदशात नौजवान नस्ल के दिल में हैं वो ज़बान पर आए। बहुत अच्छी बात है, आने चाहिए, इखलाकियात के दायरे में रहकर आने चाहिए। और अच्छी बात ये भी है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनको भी जो है वो उस दायरे में रहकर वो जवाबात दें। और इस तरह के सेशंस जब होंगे तो यही नौजवान नस्ल है जो इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकलेगी और आगे जो है वो हमारे मुल्क की कमान भी संभालेगी। तो अच्छा है कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो आगे आएगा। मैं हूँ आपकी उस शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।